ते चित्ता ते भाशेन आनी कांय वर्सां भितर 11 डिस्ट्रिक्ट जावंक शकता गोंयांत. 11 काय 12 तालुका, एवरी तालुका कॅन बी अ डिस्ट्रिक्ट. केपें वील बी द सेंटर. तुमी म्हाका आतां सांगा, केपेंसान मडगांव येवपाक कितलो टायम लागता? सेंट्रल गव्हर्नमेंटान मागणी केल्ली बाबा ती शिक्षाची, काय आमकां खबर ना. अरे तुमचे कडेन आसा तीच मशिनरी चलना. ती डेड मशिनरी जाल्ली आसा. गव्हर्नन्स म्हणटा तें दिसत ना हांगा. सरकार तुमचे दारी म्हणून तुमी व्हडलो कार्यक्रम केलो, म्हयन्याचे म्हयने क्रोर्स ऑफ रुपीज आर स्पेंड. तर तुमकां समज क्रिएट करपा जाल्यार तुमी कोणाक विचारलें? आनीक एक जिल्हा परिशद जाय मरे तुमकां, आनी एक झेड पंचायत, आनी 25 सिटां एड केल्ली जाय, सो दॅट यू कंट्रोल द इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स. हे पळय डिसिजन घेतला, दॅट इज नॉट एट ऑल हेल्पफूल टू द पीपल. असो जीव आमगे दुकां आसा, तेतून आनी दुकां घालतात. आमकां जो पळय आतां जिल्लो आसा सावथ गोवा तोच बरो आसा. सर, एक नागरीक म्हणून हो नवो जिल्लो जो जाला ते सरकारी सेवा लोकांक लागीं हाडटलो काय पयस व्हरतलो अशें तुमकां दिसता? म्हाका दिसता आमचें गोंय खूब ल्हान आसा. इफ यू लुक एट जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, वी आर अ व्हेरी स्मॉल स्टेट. कनेक्टिविटी ऑफ रस्त्यांची हांगा बरी आसा आज. आनी म्हाका दिसता नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हो पुरो आशिल्लो आमकां. तिसरो जो जिल्लो खरो लागीं जे गरज आशिल्ली म्हाका दिसता प्रॉबेबली म्हणजे फोंडेच्या लोकांक जे त्रास जाताले येता वचपाक सावर्ड्या त्या सायडींतल्यान. पूण म्हाका दिसता काणकोण जो एडिशन घातला, सो इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड. कित्याक काणकोण एक जाग्यार आसा आनी हो जिल्ल्याचे जे हें करताले केपें तो एक जाग्याचेर आसा. सो म्हाका दिसता तांकां इनकन्विनियन्साची प्रोबेबिलिटी आसा. ते सावथ गोवान बरें आशिल्लें. बट वी आर अ व्हेरी स्मॉल स्टेट आनी हितूनय भितर इतले जे हें आसा पार्टिशन्स जे करतात, इट वॉज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड. आनी सर, जे काणकोणकाराचे लोक आहा थंयसरले जे आतां केपें वचपा टायमार तांकां आतां बसीची मातशें येरादारी मातशें त्रास जातली ट्रान्सपोर्ट. In with regards to transportation, Goa is any by which ways is the only state which is very weak in public transportation. आमची सायडीची जी राज्य आसात, जर कर्नाटकान महाराष्ट्रा तेंचे पसून पळयलें जाल्यार ते खूब स्ट्रॉंग आसात पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशना भितर. आनी आमचे वॉट एवर कदंबा म्हण फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स आमचे फक्त अल्टिमेटली दे आर जस्ट कमिंग अप विथ इश्यूज. एक ट्रान्सपोर्टेशन जर प्रॉफिटान चलोवपाक शकनात एक हे मिनिस्ट्री, जाल्यार ती मिनिस्ट्री मागीर कित्याक जाय? आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन इज अ रायट ऑफ द पब्लीक. पीपल आर पेईंग टॅक्सीस, सो बाय डिफॉल्ट इनकन्विनियन्स हे जातलेंच. देर इज नो डावट अबाउट इट. आनी हो नवो जिल्लो जावचे पयलीं एक लोकांचे ओपिनियन घेतल्यार बरें आसतालें काय? हय, कशें आसा की जेन्ना तुमी इलेक्शनां येतात, ती कसली इलेक्शनां आसूं, लोकांच्या दारान तुमी वतात न्ही, आनी तेन्ना तुमी ओपिनियन घेतात आनी फक्त मागीर तांकां आश्वासनां दितात. सो आय थिंक समवेअर डावन द लायन लोकांचें ओपिनियन घेवपाक जाय आशिल्लें. नाजाल्यार आज जी डिफरन्सीस जे आसात ते उरपा नाशिल्ले. लोकांचें ओपिनियन घेवपाक कितें प्रॉब्लम अशें सरकाराक म्हाका खबर ना. कित्याक सगळें लिपोवन करपाक सोदता आनी इट डजंट मेक सेन्स. सो आय थिंक पब्लीक इज सुप्रीम. जनता हो राजा आसा आनी जे इलेक्टेड फोर्सीस आसात तेणी एक ओपिनियन घेतलो जाल्यार तूं केन्नाच बारीक जायना. इट हेल्प्स इन अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. गोंयान एक्चुअली थर्ड जिल्लो जावपाक जाय आशिल्लें अशें तुमकां दिसता? गरज आशिल्लें काय? ना, खरें सांगपाक म्हणल्यार म्हाका ती गरज दिसना आशिल्ली. 2 जिल्ले ऑलरेडी आशिल्ले. वी आर अ वेल कनेक्टेड स्टेट. फक्त आमचे कडेन कशें आसा की पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशनाचे इश्यू आसा. सो प्रत्येक मनशा कडेन हे सेल्फ ट्रान्सपोर्टेशन हे ताका इन्वेस्ट करचें पडटा लाखांनी, वीच इज नॉट अ गुड स्टेट. सो म्हाका दिसना इट वॉज रिक्वायर्ड. आय थिंक दोन हे आशिल्ले, नॉर्थ गोवा सावथ गोवा खूब आशिल्ले, भरपूर आशिल्ले. हेंचं प्लॅनिंग पळयात. डिस्ट्रिक्ट करातच, 1 न्ही, 2 न्ही, 3 न्ही, 4 करा, 5 करात, पण प्रॉपर प्लॅनिंग करून करचें अशें म्हाका दिसतालें. आतां पळय तुमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंटान मागणी केल्ली बाबा ती शिक्षाची, काय आमकां खबर ना. सो तुमकां समज क्रिएट करपा जाल्यार तुमी कोणाक विचारलें? बाबा स्थानीक पंचायत आसात, स्टार्टींग मतदारसंघ आहा, त्या पद्दतीचे पंच आसात, सरपंच आसात, म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर आसात, चेअरपर्सन आसात, आमदार आसा, तांकां विश्वासान घेतलो. आज बुकोलीम डिस्ट्रिक्टाक तुमकां खबर आसा आमी खंय आहा ते. आमी अशेंच सारके बॉर्डरीर शिमेचेर आसात आनी शिमेंतले आमचे गांव आसा इतले भितर आसात, तांकां सादीक आमचे तालुक्याचे मामलेदार ऑफिसाक येवपाक तांकां त्रास जाता, सारकी बस मेळना. तेजे बरें आतां हो डिस्ट्रिक्ट आसा आमगे स्वताचो एडमिशन आसा सावथ गोवा, थंय वचपाक पूण त्रास जाता. थंय वचपाक कनेक्टिविटी कशी? खोदगांव सावन काणकोण येवपा जाय,
काणकोणसान मडगांव येवपा जाय, मडगांवसान मागीर परत डिस्ट्रिक्टान वचपा जाय, हेतूकच तेच्या वतात. आतां सामान्य लोकांचो तुमी विचार केला? तुमी म्हणटा शेवटच्या घटका पर्यंत आमी सरकार काम करतलो म्हणटात, अंत्योदय तत्वाचेर काम करता म्हणटात. बाबा ह्या लोकांक बाबा कशी सोयीस्कर जाता चिंतला वा हेची गैरसोयीची चिंतला? आमी तुमकां कितें भाश्य केलें जाल्यार तुमी रोखडेच तुमकां म्हणटात देशद्रोही म्हणटात, देश विरोधी म्हणटात. आमी कांय उलोवपच ना. सरकाराक जाय तें प्रशासनाक जाय तें खात्या जाय तें करपाचें, फाटले फुडलो विचार करप ना. बाबा ह्या प्रजेचो मागीर एका प्रजेक आमी करता तें लायक आसा, आवडटा, तांकां सोयीस्कर जातलें, तेंची सारकी सेवा जातली, असो जीव आमगे दुकां आसा. तेतून आनी दुकां घालतात आमगे सुखाच्यो. आतां समज म्हाका एकूच मागणी आसा, आमची मागणी आसा काणकोणकारा तर्फे आनी आमच्या प्रजे तर्फे जे आमगे मतदार आसात, आमकां जो पळय आतां जिल्लो आसा सावथ गोवा तोच बरो आसा, तो बरो आसा म्हण ना. इवन तो पासून आमकां डिस्टन्स वायज आनीक जे पब्लीक ट्रान्सपोर्टा लागून आमकां तो उपेग ना, पण तेतून पासून आमी समाधानी आसा. ओके हांगा, पण आमकां तेतून इन्क्लूड करचो न्ही नवी डिस्ट्रिक्टाक. हेजेर ह्या सरकारान फेरविचार करचो, आमच्या पंचायतीन हेचो आवाज उबारचो, आमच्या म्युनिसिपालिटीन हेचो आवाज उबारचो. थळावी आमगे आमदार आसा आनी मंत्री जाल्लो आसा, कॅबिनेटाक उलोवपाक तुका तोंड आसा, तुका सांगता तूं कितें तरी उलय आनी ह्या त्रासांतल्यान काणकोणच्या प्रजे वाचय. थर्ड डिस्ट्रिक्ट जालो, फोर्थ डिस्ट्रिक्ट आमकां प्रॉब्लेम ना, पूण आमकां आनी फोंडावन घालनाका. असो तुवें फोंडां घातलो आसा, त्रासांक घातले आसा. आमकां जर तूं इतले वर्सां तुजें सरकार आसा, 15 वर्सां जाली भाजपाची, हांगा कितें इन्वेस्ट जाला, कितें फेसिलिटी जाला ते लोकांक खबर आसा. फक्त घोशणा आनी भाशणां. हांगा आमकां सद्याक रस्तो सारको मेळना. आज आमी परिस्थिती पळयात, बाबा काणकोण्यान मडगांव जाल्यार आमकां 2-2, 3 लाख लागता. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट अजून करपाक कंट्रोल करपाक जायना. आनी डिस्ट्रिक्टाक तुमी तयारी करपाक लागलात. खंयच्या वयल्यान तुमचें बजेट कितें आसा? एडमिशनाक तुम्हाला परत सेटअप करपाक तुमचें बजेट कितें आसा? म्हाका हितून कांय फायदो असो दिसना. थर्ड डिस्ट्रिक्ट जर केलें, म्हाका दिसता आतां ते चिंतता ते भाशेन आनी कांय वर्सां भितर 11 डिस्ट्रिक्ट जावंक शकता गोंयांत. 11 काय 12 तालुका, एवरी तालुका कॅन बी अ डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट करपाक सरकाराक पावर आसा अंडर द लँड रेव्हेन्यू कोड. जवळ तसो न्ही की कांय स्टडी नासतना, कांय लोकां मुखार डेटा हाडी नासतना. आतां डेटा काय आमचे कडेन कांय ना, लोकां कडेन कांय ना. आय डोंट नो वॉट डेटा दे हॅव प्रोवायडेड. इतलेंच म्हणटा ते की दीज आर फार फ्लंग तालुकाज आनी केपें वील बी द सेंटर. तुमी म्हाका आतां सांगा, केपेंसान मडगांव येवपाक कितलो टायम लागता? इफ यू सी, आय कूड अंडरस्टँड की बाबा पयस सांग्यार खंय तरी भितर कोणशाक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर, नाल्यार काणकोण ते सायडीन खंय तरी कोणशाक जॉग्राफिकली कार्व आउट केला ते इट डजंट सर्व एनीबडी पर्पज. कनेक्टिविटी जर पळयली जाल्यार मडगांव कडेन कनेक्टिविटी सगळे कडेनच्यान आसा. सो कनेक्टिविटी इशू जो ताणें रेज केला दॅट इज कंप्लिटली युजलेस असो म्हणपाचो. डिस्ट्रिक्ट केल्या उपरांत तांकां एकूच फायदो आसता सरकाराक की लेयर आफ्टर लेयर ऑफिसर्स न्यू क्रिएट करूंक शकता. की एक कलेक्टर जालो आनी तेज्या अंडर ती जशी मशिनरी आहा ती कितली, अरे तुमचे कडेन आसा तीच मशिनरी चलना, ती डेड मशिनरी जाल्ली आसा. गव्हर्नन्स म्हणटा तें दिसत ना हांगा. आनी आयच्या काळान वेन वी आर इवन टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, की सरकार तुमचे दारी म्हणून तुम्ही व्हडलो कार्यक्रम केलो, म्हयन्याचे म्हयने क्रोर्स ऑफ रुपीज जर स्पेंड, सरकार दारान पावत ना लोकांच्या. सो यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स should have resulted in governance reaching the doorsteps of the people. तर आज एका जाग्यार रावन यू कॅन कंट्रोल द होल थिंग. तुमकां ते कित्याक म्हणून ते आनीक डिस्ट्रिक्ट जाय, कितें करपाक? आनीक एक जिल्हा परिशद जाय मरे तुमकां, आनी एक झेड पंचायत, आनीक 25 सिटां एड केल्ले जाय, सो दॅट यू कंट्रोल द इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ युअर्स, की तुमचे मागीर सगळे कडेन अशें काना कोपऱ्यान तुमचो कंट्रोल आसतलो. हाकाच लागून ते जिल्हा परिशद जाय. मागीर तुमकां एक RDA मेळटली, रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी सेपरेट. 15 कोटी कितें मेळटा म्हणटा, 15 कोटीक लागून एक डिस्ट्रिक्ट जाय. तुमचे इव्हेंट जर चलता सरकाराचे, एक इव्हेंट 5-5 कोटीक पडटा. सादो सुद्दां असो बेश्टो रस्त्यार कांपालार नाचता तो 5 कोटी 6 कोटीचो. सो अकॉर्डिंग टू मी
हे पळय डिसिजन घेतला दॅट इज नॉट एट ऑल हेल्पफूल टू द पीपल. आनी जर तांकां दिसता इट इज हेल्पफूल टू द पीपल, पयली डेटा हाडची मुखार कितलें पॉप्युलेशन, कितले लोकांक हे फायद्याचे पडटले, हाव कनेक्टिविटी वील इम्प्रूव. काणकोण जो लोलये रावता तो तुजो केपें फास्ट पावतलो काय मडगांव फास्ट पावतलो, कितें सो हे ऑब्वियस. सो आय एम नॉट एट ऑल सबस्क्रायबिंग टू द थर्ड डिस्ट्रिक्ट. ऑन द कॉन्ट्री इंटरनेट सोल्युशन्स काडून लोकांक सगळ्यो सवलती घरा कडेन मेळपाक जाय. Claudia, after successfully screened at 56th International Film Festival of India as a world premiere, now releasing on 19 December 2025 all over Goa. Claudia, mogacia, urbi buri ciwa samoso. Claudia, Mizmuzia, dole cisha plarukaso. Releasing across Goa at Panjim, Porvorim, Margao, Vasco, Ponda, Bicholi. Claudia, ujeżdża, mogam somata rozowiesą. Do watch Claudia, a film by Rajendra Talak. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.